تريم، لا تريم لا تريم أرض الأصفياء، لا تريم أرض الأتقياء والأولياء والصالحين. يا رب عسى، يا رب عسى من العاي. يا حبيب لك أعلى مقام، يا حبيب لك أعلى الكتب أنت. Saudara sekalian, ada video menarik yang wajib kita tonton sebagai hiburan kita, saudara sekalian. Di mana di sini ada seorang jamaah yang memuji terlalu berlebihan kepada Habib Umar Al-Habib, saudara sekalian. Dan sampai-sampai dia mengatakan bahwasanya Habib Umar ini seorang wali kutub, saudara sekalian. Dan perkataannya itu bagaikan semanis madu, saudara sekalian. Dan di sini yang menjadi perhatian, apa tanggapan dari Habib Umar ini, saudara sekalian? Apakah beliau melarangnya atau justru senang untuk dipuji ini, saudara sekalian? Atau justru semakin bangga? Nah, mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Ketika acara haji di Idul Adha, nah di mana di situ ada seorang syair yang menyampaikan dengan pujian-pujiannya, dengan syairnya, memuji dengan pujian yang begitu luar biasa, bahkan sampai mengatakan bahwa Habib Umar ini adalah seorang imam. Subhanallah. Kemudian tidak hanya memujinya dengan seorang imam, tetapi menyebutkannya sebagai seorang wali gutub. Seorang wali gutub. Dan tentu ini mengagetkan ya. Dan lalu kemudian apakah Habib Umar ketika dipuji atau mendapatkan pujian seperti itu, beliau kemudian menolaknya, membantahnya? Oh, ternyata tidak. Tapi dengan menerima begitu saja dan sampai ya kelihatanlah dari raut wajahnya, raut mukanya bagaimana ketika dipuji seperti itu ya. Subhanallah. Mari kita langsung ya menyimak bagaimana yang disampaikan di dalam pujian tersebut dalam acara itu. Kemudian di situ ada juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Langsung saja silahkan. Terima kasih. قول يلا يا معين اقبل جميع المسلمين يا رب عسى من العاي. اكشف لنا كل الكروب، استر لنا كل العيوب، واغفر ذنوب التائبين يا رب عسى من العاي. واصلح يمنا وشامنا، واصلح يمنا وشامنا، والامن في بلداننا يا رب. فري للمسلمين يا رب، فري للمسلمين يا رب عسى من العاي. صلوا على طه الحبيب، صلوا على طه الحبيب، ليه بذكره بان طيب. احمد امام الشافعين يا رب عسى من العاي. والآل والصحب الكرام، والآل والصحب الكرام، نعمة مصابيح الظلام في الليل باتوا ساجدين يا رب عسى من العاي. اليوم في عيد، اليوم في عيد ناجيت باصوغ القصيد وهديه كل سامعين يا رب عسى من العاي. عادات لي يزوركم، عادات لي يزوركم سنوي ونحضر عيدكم، سنوي ونحضر مسمع القول العادلين يا رب عسى من العاي. من قال شي خلوه يقول، من قال شي خلوه يقول. فرق كلامه والفضول مالك ومال الحاقدين يا رب عسى من العاي. بالعيد الاضحى نحتفل، بالعيد الاضحى نحتفل يا رب. فرحنا يكتمل ونحوز اجر الحاجين يا رب. فرحنا يكتمل ونحوز اجر الحاجين يا رب عسى من العاي. يهنا لكم، يهنا لكم يا من كملتوا حجكم، ذنوبكم بغفرة يقين يا رب عسى من يا رب تقبل حجهم، يا رب تقبل حجهم، يا رب تقبل سعيهم، يا رب يعودوا سالمين يا رب عسى من العاي. حسرة على الحي يا حبيب، حسرة على الحي.
شوفنا نبقى عمره قريب، شوفنا نبقى عمره ونكون شعب سائرين. كلمة واحدة، كلمة تيسيراتكم، كلمة من الوكالة جاركم، واهل الوكالة جاهزين. كلمة واحدة بس يا حبيبي، كلمة تيسيراتكم يا كريم. من الوكالة جاركم واهل الوكالة جاهزين يا رب عسى. وقول لهم شاعر شبان، وقول لهم شاعر حسران بيزور المقام وقبر سيد المرسلين يا رب عسى من العاش. امين امين حبيبي، امين. ونعاد نحن وياك الله ما تعال. بقيت عمره ولا حج؟ حج يا خير كلام. ما دام صعبك حبيبي. الله يخليك. ما حد داري ان شاء الله عني يا كريم. ده فصل شو الدورة بدت. الدورة بدت. طيب. ده فصل شو الدورة؟ يا بخت من فيها ثبت، يا بخت من فيها موجود بين الدارسين يا رب عسى من العاي. دورة لها تاريخ هام، دورة لها تاريخ هام بالفعل ما هو بالكلام، بالفعل ما هو بالكلام. تعبد سنين يا رب عسى من العاي. فيها الدروس الشافية، فيها الدروس، فيها المواعظ كافية والنور للمسترشدين يا رب عسى من العاي. الفقه فيها والعلوم، الفقه فيها والتزكية لأهل الفهوم واخلاق للمتعلمين يا رب عسى من العاي. طلابها يتوافدون، طلابها حتى من اوروبا يجون، حتى من اوروبا من هند وامريكا والصين يا رب عسى من العاي. لا تريم، لا تريم، لا تريم ارض الاصفياء، لا تريم ارض الاتقياء والاولياء والصالحين يا رب عسى. يجنون من احلى، يجنون من احلى من دار يا محسنه، من دار يا محسنه فيه الشيوخ العار يا رب عسى من العاي. الدار دار المصطفى، الدار دار الوفاء، دار الصفاء، دار الهدى للمهتدين يا رب عسى من العاي. يكفيك بس حبيبي عمر، يكفيك بس واحد كمان 10. انا الله اللهم صل عليه ما شاء الله تبارك الله. ناجح عليك يا حبيبي، انا من كل محمد. يكفيك بس حبيبي عمر واحد كمان 10 عميدها هذا الامين يا رب عسى من العاي. يا حبيب تعطينا الامل، يا حبيب تعطينا كلامك ينقط عسل، كلامك ينقط فيه الدواء للحائرين يا رب عسى من العاي. يا حبيب لك اعلى مقام، يا حبيب لك اعلى القطب انت والامام. الكتب انت. Aduh. Bentar. حسنها دنيا ودين يا رب عسى من العاي. يا حبيب دعواتك لنا، يا حبيب دعواتك لنا يحصل لنا كل المنى. ومن معانا ومن معانا واهل الشواهي والدخول وكل ليهم يخدم، وكل ليهم واهل السماع والمنشدين يا رب عسى من والعفو انطال الخطاب، العفو انطال. شاعر ولا علي اعتاد، شاعر محب مخلص يقين يا رب عسى من العاد. والختم صلوا على الرسول، ختم صلوا على الرسول. هو مصطفانا ابو البتول والآل والصحب اجمعين يا رب عسى من العايدين. العفو يا حبيبي، نرفع الصوت عليك. خير شاعر شبامي زين، الله يحفظك، حياك الله يا مرحبا. احنا من عندك ما شاء الله. بارك الله. Nah itu ya teman-teman, ya itu adalah pujian yang luar biasa ya.
kepada Habib Umar bahwa beliau ini adalah seorang wali kutub dan juga seorang imam. Tentu glorifikasi yang seperti ini itu adalah satu hal yang biasa ya di kalangan mereka, dan jangan aneh ya, karena itu memang sebuah tradisi ya, tradisi yang memang berjalan di kalangan mereka. Masalah ya, masalah. Nah, oke, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, padahal kalau untuk mengenai wali kutub, siapa sih orang yang tahu wali kutub zaman sekarang? Kok dengan mudahnya begitu menyampaikan, apalagi menganggap, apalagi menyatakan bahwa fulan bin fulan ini adalah seorang wali kutub. Tentu ini adalah di luar batas kemampuan dari seorang manusia ya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi apa yang kita saksikan merupakan sebuah fenomena. Saya bilang fenomena di mana ketika seorang yang didewa-dewakan, seorang yang menjadi panutan, ketika dipuji terlalu berlebihan, saudara sekalian, apa yang terjadi? Ya, apakah beliau melarangnya? Ya tidak. Apakah beliau menyangkal itu? Ya tidak. Bahkan pujiannya pun terlalu berlebihan, saudara sekalian. Dan ini saya mengingatkan bahwasanya ada suatu perkataan hikmah atau perkataan suatu orang ya yang mengatakan bahwasanya pujian itu sangat berbahaya ya, karena membuat kita sombong, membuat kita lupa diri. Itu jauh lebih baik orang yang mencaci maki kita, karena dengan kritikan, caci maki, direndahkannya kita, itu membuat kita sadar akan kelemahan kita, membuat kita sadar akan apa yang kesalahan yang kita lakukan dengan kritikan orang, saudara sekalian. Makanya saya pribadi ketika banyak ya dari netizen, para audiens, para viewer yang mengkritik saya, ya saya terima itu dengan logowo, saudara sekalian. Silahkan kritik saya kalau ada kata-kata yang salah. Saya menjadi panutan juga sebagai orang yang luar biasa, Gus Fuad Pleret, saudara sekalian, di mana beliau itu ketika keseliu lidah ya beberapa bulan yang lalu, sampai-sampai beliau di demo besar-besaran di depan Metro Jaya ya, Polda Metro Jaya. Dan apa perkataan beliau ya? Dengan logonya minta maaf, saudara sekalian. Ini salah satu daripada contoh yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret, saudara sekalian, di mana ketika beliau ya mungkin dan bagi sebagian orang ya salah kata ya, namun menghina ya, bagi sebagian orang menghina, namun kalau sebagian orang pun itu hal yang tidak salah. Nah, yang salah itu bagaimana cara kita menafsirkannya. Ya, kalau saya pribadi mungkin Gus Fuad ada maksud lain ya, bukan untuk menghina, sekali lagi bukan untuk menghina. Nah, namun di sini saudara sekalian, meskipun beliau itu berani mempertanggungjawabkan kata-katanya yang dianggap salah bagi sebagian orang. Jadi di sini beliau itu dengan logowo minta maaf dan mengaku salah ya, saudara sekalian. Ini yang harus kita contoh. Nah, kita kembali ke Habib Umar, saudara sekalian. Ketika kita melihat ekspresi beliau itu justru bisa kita bilang agak sedikit senang ya ketika dipuji. Ya, ini saya kurang setuju dengan yang ini. Ya, boleh orang memuji kita, namun kalau pujian itu terlalu tinggi yang seakan-akan kita tidak pernah melakukannya, bahkan di sana sebagai wali kutub, saudara sekalian. Apakah ini hal yang wajar bagi orang yang memuji hal seperti itu bagi kita, saudara sekalian? Ya, mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan sebagai pelajaran untuk kita. Apakah Anda juga setuju dengan pujian tersebut, atau memang ini memang wajar Habib Umar ini dipuji dengan atau disematkan dengan wali kutub, atau memang sebaliknya ya, saudara sekalian, ini hanya pujian bagi orang-orang yang memang muhibbin beratnya Habib Umar bin Hafiz, atau memang Anda mempunyai pandangan lain, saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.